et soyez les bienvenus. Nous nous entraînons à lire page 31. J'approfondis ma compréhension. وعمق الفهم. Troisième question. Je choisis la bonne réponse. أختار الجواب الصحيح. Jugurtha avait recommandé à ses cavaliers de battre en retraite à chaque fois qu'ils seraient attaqués par les Romains. A. Car ces derniers étaient puissants لأن هؤلاء كانوا يعني على الرومان les derniers تعود على الرومان كانوا أقوياء puissants يعني forts. B. De peur d'être blessés خوفا من أن يجرحوا. C. Pour forcer l'ennemi à se disperser ليجبروا العدو على تفرقتهم. إذن الجواب الصحيح هو pour forcer l'ennemi à se disperser. لتفريق العدو. Deuxième, en m'aidant du dictionnaire بمساعدة القاموس, je choisis parmi les mots suivants ceux qui définissent le mieux Jugurtha. يعني بمساعدة القاموس سأختار الصفات التي تعرف جيدا ولا بطريقة أفضل يوغورتا. عندنا craintif يعني خواف, stratège يعني استراتيجي, faible يعني ضعيف, tacticien يعني عنده لي تكتيك, عنده الخطط, مدبر, coléreux يعني غاضب, impatient غير صبور, organisé منظم, courageux شجاع. إذا الإجابات اللي راح نختاروهم هما طبعا الإجابات الإيجابية أو الصفات الإيجابية. Alors نقولوا il est stratège, il est tacticien, il est organisé et courageux. Troisième question. Quel est l'articulateur utilisé pour annoncer la fin du texte? ما هو l'articulateur اللي استعملناه في آخر النص السابق الصفحة 30. Alors le dernier articulateur هو enfin. كلمة enfin. Quatrième. Si tu devais qualifier les Numides, quel adjectif qualificatif utiliserais-tu? يعني إذا كنت ستصف الجيش النوميدي ما هي الصفات التي ستستعملها؟ Alors les adjectifs qualifiant les Numides, donc le courageux, veillant, ils sont organisés, ils sont forts, puissants, etc. Cinquième, en t'aidant de la carte, cite les villes qui appartiennent à la Numidie. يعني من خلال هذه البطاقة رايحين نوصفوا ولا نحددوا المدن التابعة لنوميديا. من خلال هذه الكارت عندكم الأسماء وعندكم الأسهم تشير إلى المدن التي كانت تحت الحكم النوميدي. Alors عندنا إيكوزيوم العاصمة الجزائر العاصمة الاسم تاعها إيكوزيوم. عندنا تيمغاد كويكول. عندنا جميلة لومباز. عندنا سيتيف سيتيفي. عندنا النبا كاين إيبون ولا بون. قسطنطين هي سيرتا. سوق هراس تاغاستا. تيبسا تيفست. تيبازا وشرشال. سيزاريا. هذو هما المدن تابعين لنوميديا. Bon, j'enregistre ma voix pour l'écouter. أسجل صوتي لكي أسمعه. Bon, أولاً رايحين تختاروا un passage من النص, le passage اللي يعجبكم وتقراوه.
choisir un passage du texte qui me plaît. ثانيا, je le lis en enregistrant ma voix sur mon téléphone ou un dictaphone. يعني نقرأ هذيك الفقرة اللي اخترتها ثم أسجل في التليفون أو المسجلة. ثالثا, je le réécoute et je me corrige. يعني نعاود نسمع صوتي ونصحح الأخطاء ولا نعاود التسجيل مرة أخرى. Éclairage, التوضيح. Généralement, la thèse est présentée dans l'introduction du texte argumentatif. Elle est réaffirmée dans la conclusion. يعني عموما وجهة النظر تكون في المقدمة في النص الحجاجي ثم تثبت في ولا تؤكد في الخاتمة. Il existe différents types de thèses. توجد عدة أنواع من الأطروحة. Alors عندنا la thèse explicite يعني la thèse explicite يعني الواضحة تكون واضحة كما قريناه في النصوص السابقة. L'auteur exprime ouvertement son opinion au début et à la fin du texte. يعني الكاتب يوضح بطريقة واضحة ولا يطرح الأطروحة ولا يعطي رأيه في المقدمة ثم يعيده في الخاتمة. La thèse implicite يعني ضمنية يعني تكون غير واضحة. L'opinion est sous-entendue غير واضح. ثالث نوع هو la thèse adverse الأطروحة المناقضة أو المعارضة. Au contre-thèse. نقولوا la thèse adverse ou la contre-thèse. يعني المعارضة. L'opinion que l'on contraste que l'on combat وهو الرأي الذي نحارب به يعني النقيض. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.